here's the task. So when they got all this, and they, it's a lot, kan? 70 people came up with a lot. And they said, oh, well, how do we order it? How do we macam mau susun nih? Apa macam mau susun nih supaya boleh jadi plan? So I said, kamu tengok apa benda yang nampaknya macam visi atau impian. So what looks like a vision or a dream, like high level, 30,000 feet. Then you look at what looks like a strategy. After that I say what looks like a goal. So goal goes down from 30,000 feet, you go a bit lower. Goal means you want to achieve this. That will help you achieve your vision. Then I said, then you look at things that look like strategies, like how to do it, right? Apa macam mau mencapai itu goal, yeah? Then you just list it, and there will be themes. So if you see their themes, training, communication, employment, and then after that, from there you go to your activities. What will you do? So what will you do to shape your strategy that achieves your goals, that gets you to your... Let's say we do break into 4 groups. The vision, dream group, the goals group, the strategy group, the activities group, and you think something needs to be under a different heading. You guys talk to each other. You understand? But what we want to try to do is capture as much of this, the essence of what's here, in that document. Yeah? Because really, trust me, this is how we're going to do PADI 3.0 and 4.0. So this is what you're in service of your PADI team. You are grateful to them, right? You love them, right? Now, you see what their work is. You are their brains to help them do this. They already did all of this, a lot of content. This is a lot to hold, a lot. Hai, kami kedai visi dan impian. So di Cafe Tangki tadi kami ada buat workshop untuk mendapat statement visi. Jadi ada apalah dia punya steps ataupun sequence untuk mendapat yang ini. Jadi kami bermula dengan soalan kenapa timbul projek PADI. What happened before? What were the issues? And why did Project PADI start? What were the issues that they wanted to address, and why were they important? So then at Cafe Tangki kami ada kasih simpulkan 4 kategori isu-isu di dalam segi ekonomi, dalam segi kesihatan, alam sekitar dan budaya. Jadi from here, once we understood the why we are doing Project PADI, we moved on to kita pergi sini contribution ataupun sumbangan. So contribution, what falls under contribution is semua usaha-usaha yang sudah dibuat ataupun perkara yang sedang diusahakan. All the projects, all the bengkels, the programs fall under here, and these are just the activities that that were listed down. And I realized that it would have been great if we visited the activity punya or the strategy punya kedai so that we can get more clarity on this part. But still, we had a lot of information here, and then we identified some common themes. What were the contribution. Yes. Ada contribution ini maksud dia apa yang Project PADI sudah sumbangkan kepada community lah, 4 buah kampung yang mana
kita punya sumbangan-sumbangan ataupun kita punya apa yang kita sudah berikan kepada community selama ini daripada projek 1.0 hingga 2.0, kami sudah letak dalam sinilah seperti bengkel, apa semua bengkel yang kita sudah lalui, bengkel kerbau sedang, bengkel tedan air sudah 1 kali, itu bengkel kita panggil organik sedang berjalan kan, 1.0 pun sudah kita lalui dan kita keep on malah English lagi kono. Kita ulang kaji sampailah kita habis kita punya project padi 2.0 ini, yaitu tahun depan lah. Baik. Impact dia itu adalah dia punya kesan daripada kita punya apa yang kita sudah sumbangkan lah. Yang mana kesan itu didefinisikan daripada sumbangan itu. Daripada bengkel yang kita berikan, apa semua yang bengkel kita sumbangkan itu, ini adalah kesan yang kami sudah kasih list, kami sudah senaraikan. Oh, pandai. Senaraikan di sini. Ya. Oke. Jadi lepas tu kita kasih kaitan semua yang tema didapati dari sini dan sini untuk membuat ayat di bawah. Jadi ini ayat dalam English tapi masih ada Google Translate juga, tidak tahulah kalau bagus. Saya baca dulu, ayat BM dulu, lepas tu yang English punya lah. Kalau dalam BN, untuk memelihara, menginovasi dan mendidik penyelesaian pertanian mampan di landscape Sabah untuk rakyat dan planet, supaya Sabah dapat mencapai ekonomi makanan yang bebas dan harmoni. Kalau dalam English, to preserve, innovate and educate sustainable farming solutions on Sabah landscapes for the people and planet, so that Sabah can achieve an independent, harmonious food economy. So that was, ini yang ayat pertama. Lepas tu, lepas kita dapat tulis ni, kita pergi di sini. Ini kita tidak dapat buat, tapi tidak apa juga sebab kumpulan Katrina dorang buat goals kan? Ya, jadi nantilah dia akan kembangkan pasal itu. Jadi dari sini kita pergi ideal future. Maksudnya macam impian. Jadi semua ni impian yang dikesankan oleh projek padi lah. Ada macam pertanian tanpa kimia, petani-petani kaya, global expansion, budaya terjaga dan diamalkan. Jadi dari sini kami mencuba membuat ayat, dan inilah dia punya ayat kita dapat. Tapi ini ayat dalam English juga. Sebelum lagi translate yang ini, jadi excuse me, nah hiburan dari anak dulu. Ayat dalam English, a thriving legacy of Sabah farmers in a harmonious economy. So, untuk statement visi, kita sambungkan ini sama ini. Jadi ini di atas dan yang ini di bawah. So, a thriving legacy of Sabah farmers in a harmonious economy, to preserve, innovate, and educate sustainable farming solutions in Sabah landscapes for the people and planet, so that Sabah can achieve an independent, harmonious food economy. Yeah. Kalau dalam BM, cobalah kau translate. Sudah nasi translate tadi, yang itu nolnya belum tuh. Iya. Yang itu, dalam Melayu dia itu, kalau ini thriving apa sudah? Coba kamu. Oke. Warisan ya. Mengembangkan warisan Sabah, yaitu dalam segi pertanian yang harmoni di samping dengan ekonomi dia. Begitu. Paham juga lah, sikit-sikit lah kan. Bolehlah kamu terima.
Yeah. Okay. Itu aja. So we came up with some goals. It actually seems like Joan already came up with goals. So this scene feels a bit like an overlap. But anyway, we took. Yeah, so we came up with 4 goals. Actually ada 5, tapi we refined it. So the first one is to work with Sabah's rice farmers to enrich quality of life by building local resilient economies. So the goal here is to enrich quality of life. You wanna So, translate? dalam Yeah. bahasa Melayu dia adalah untuk bekerjasama dengan pesawat padi tempatan atau pesawat padi di Sabah bagi meningkatkan kualiti hidup dengan mewujudkan ekonomi tempatan yang berdaya tahan. Yeah, okay, that was number 1. Number 2 is to emphasize progress that honors land, local knowledge, and experiences and heritage. So this one is just kind of rethinking what we think progress is. We think progress is being modern. So this is kind of rethinking a progress that honors land, local knowledge, traditions, experiences, and heritage. Ya, so secara ringkasnya dia adalah untuk menekankan kemajuan. Sebab kemajuan ini tidak semestinya kita bergerak ke arah moden tanpa memikirkan aspek-aspek seperti kita perlu menghormati tanah, kita perlu menghormati pengetahuan dan pengalaman tempatan yang ada di tempat itu, dan juga yang paling penting adalah untuk menghormati warisan di samping kemajuan yang kita inginkan lah. Yeah. So progress doesn't mean that we have to leave something behind. Untuk menekankan aspek kemajuan yang menghormati tanah, pengetahuan dan pengalaman tempatan serta warisan. Yeah. Number 3 is to prioritize community well-being and environmental health through responsible and low-impact paddy farming. So yang ketiga adalah untuk mengutamakan kesejahteraan komuniti dan kesihatan alam sekitar melalui penanaman padi yang bertanggungjawab dan berimpak rendah. And then Maksudnya impak rendah itu dari segi impak dia kepada alam sekitar. And then the last one is to facilitate continuous learning and upskilling through relationships and exchanges. So ini adalah untuk memudahkan proses pembelajaran yang berterusan dan penambahan kemahiran melalui perhubungan dan juga pertukaran. Maksudnya hubungan kita dengan orang lain dan juga pertukaran idea ataupun pengalaman dengan orang lain. Oke, hai, selamat petang semua hadirin sekalian yang dihormati dan rakan-rakan. Oke, saya dari kedai strategi. Oke, dan orang-orang yang ada pergi tempat saya, kawan-kawan yang ada pergi tempat saya, si Feby, si Cipe, and then Emily, Moses, and then Dr. Colin, siapa lagi? Yanti, Agang, dan ya, terima kasih sebab datang. Sorry ya kalau ada yang saya tidak sebut. So strategi ini ada beberapa fasa, Ada beberapa fasa untuk kita mencapai yang tadi kawan-kawan sebut itu goal sama visi. Fasa yang pertama di sini adalah kolaborasi. Kolaborasi kerjasama dengan pihak berkepentingan macam tu. So macam NGO, government dengan AJK community lah yang ada di 4 kampung. And then seterusnya kami pergi fasa kedua di sini latihan. Dan kami ada pendidikan petani belia dan kanak-kanak. Lepas tu macam ada kaedah esarai, lepas tu untuk baja-baja begitu, dan kami ada juga itu sains masyarakat yang macam mana kita menilai kita punya padi hasil kita ketinggian semua itulah. Dan fasa yang ketiga di sini adalah pelaksanaan implementasi. Di sini yang kita sempat belajar itu macam pemasaran, pengeluaran, lepas tu yang macam yang produk dipercayai oleh pengguna, macam yang kita mau kasih label kita punya beras, kualiti beras, penetapan harga dan penjenamaan produk. Macam wagas dati.
And then pasal yang keempat di sini adalah penyebaran maklumat, okay? Penceritaan media sosial, dokumentari dengan kenyataan akhbar dan laporan. So sepanjang proses ini juga kami ada menyebar maklumat juga tentang apa yang berlaku di tempat kampung di media sosial macam tu, dan akhbar lah, selalunya akhbar online gitu. Okay, dan yang kelima di sini appreciation. Apa itu maksud? Penghargaan macam apa yang kita dapat daripada ni projek padi begitu. So mungkin ada peluang pekerjaan dan infrastruktur lah macam tu, macam pembinaan jambatan dan sebagainya yang telah buat macam itu mesin semua itulah gitu. Okay, so kami ada dalam strategi ini kami ada tiga yang selari dengan ini strategi. Kita ada itu keuangan, financial, komunikasi. Kita sentiasa berkomunikasi dengan sesama yang ini nih tadi itu EJK, kerajaan dengan NGO, dan kami pun juga sentiasa mendokumentasi apa yang berlaku di sini. Begitu. Alright. not mine in the field. Okay. So our team is to do with activities. So we're talking about Padi Project 3.0, what we can focus on. So when we looked at the notes before, we thought of 3 themes. So we summarized it by training, engagement, and culture. Okay. Atau no. Okay, tim dorang untuk membincangkan tentang aktiviti. Jadi dorang bahagikan itu aktiviti kepada training, latihan, engagement. What is engagement? Aktiviti bersama. Yeah. Dan budaya. Yeah. Okay, so looking at the notes, we noticed a lot of people wanted to know things like how to sell, how to market. Ada juga pasal wanting to learn IT, so maybe that's branding or selling online or other things, like how to use Instagram maybe or videos. There was a few about the SRI and organic materials. I think the training is quite important. So we thought it's a good idea if we turn it into a video, because one of the farmers was saying, am I going too long? Too fast? Okay, okay. So if you're saying like her kids are playing on the phones too much, so we thought, how can we make these materials more accessible? So things like a video for a module, the demonstration, things like that. And okay, I'll stop here. Untuk latihan, apa yang mereka telah bincangkan adalah tentang latihan untuk pemasaran. Macam mana untuk memberitahu cerita beras kamu, dan macam mana untuk promote itu produk. Macam mana untuk memasarkan itu produk. Dan juga citizen journalism adalah penulisan secara masyarakat. Dan seterusnya adalah kursus IT, kursus penggunaan komputer, macam mana menggunakan, saya rasa telah mendapat maklumat yang dah lama lagi ada Unify. Ada sudah kotak, tinggal mau pasang. Ada sudah tiang. Jadi itu kursus IT lebih kepada online, seperti cara penggunaan media-media online yang boleh digunakan untuk membuat pemasaran, untuk promotion semua, dan juga branding buat video. Dan ini adalah modul-modul yang telah diajar oleh tim Padi bersama community, dan itu akan direkod untuk dijadikan video supaya boleh digunakan dan disebarkan. Maybe we talk about this one last. Okay. Next one is engagement. Engagement, we really want to engage the kids, the younger people, because we heard from a lot of the farmers that the kids always go out and they don't show much interest in coming home to help. So we thought, instead of talking to farmers now, we go to the kids, really young kids, and we suggested a co-curriculum. Maybe, we approach a school, we suggest maybe once a week you want to learn about
organic, SRI, organic like ways to plant, or even including citizen journalism, because we had the activity yesterday where all of us just joined with a little phone and realized that we can record videos, we can tell stories. It's getting easier. So we just thought of engaging kids and we're showing them all these things about padi planting and even having field trips. Some of our people who visited Arcada was also talking about how maybe we can show them things from like Kopel, for example, and other ways of sustainable practices, regenerative practices. Oke, untuk engagement, masih mau minta tolong apa engagement kalau Melayu? Engagement. Penglibatan? Lipatan? Ya, mungkin boleh guna. Oke, untuk penglibatan, macam mana untuk melibatkan sekolah dalam project padi 3.0 nanti adalah untuk masuk ke dalam kurikulum mereka, masuk ke dalam kurikulum sekolah. Bagaimana mau kasih hubung itu dalam dorong punya aktiviti. So, sekolah ada aktiviti kurikulum yang saya rasa kira wajib untuk pelajar. So, daripada menggunakan kurikulum dengan silibus yang mungkin kurang berguna dalam kehidupan seharian, mungkin ini boleh jadi satu kurikulum aktiviti setiap hari Kamis macam tu, dorang akan pergi ke lapangan. Ini untuk berhubung dengan belia. So, daripada aktiviti yang telah berlaku kemarin masa kami berada di keluarga angkat, ada sharing yang kena bagi yang belia-belia sekarang lagi lagi suka bermain dengan telefon. Dan macam mana mau kasih masuk itu untuk menarik minat orang untuk dalam penanaman padi. So, macam itu membuat citizen journalism tadi, ataupun boleh membuat lawatan ke lapangan bersama-sama. Okay, thanks. So the next one is machine innovation, workshop or site visit. So this is more like a knowledge transfer, because some farmers here, they like to do a little add-ons or change a few things about their machinery. And this is something that I think if the farmers are okay with, to share with other farmers to new strategies and other methods to produce their rice. Mesin inovasi, seperti semua tahu di sini banyak yang kreatif, banyak petani yang kreatif dengan idea masing-masing, dan apa salah kalau mau share bersama untuk membuat mesin yang untuk inovasi. Can I put my idea? Ya, satu idea yang muncul semasa perbincangan adalah sebab dia bermula daripada mesin yang mereka jumpa di kena explain di Long Semado, yang bila sudah kasih pisah itu kulit, yang padi yang hancur tu akan pergi ke bawah dan padi yang full tu akan keluar. So, sudah dipisahkan padi yang penuh dan yang hancur. Tapi kalau mau kasih up lagi, kasih bahagi itu padi yang padi kosong sudah kena kasih tiup, tinggal padi, lepas tu masuk pengering, baru pergi pengisar, jadi terus packing. Satu kali masuk lah. So, ada saya nampak mesin tempat orang agang, dia pengering. So, macam mana mau kasih gabung tu jadi satu, tapi nanti pattern lah supaya tidak kena curi. Sombong. Oh, this one. Okay. We also suggesting a farmer awards. So something to showcase like any farmers from Wagazdati, and this is a chance to really tell their stories or showcase the things, just to get to know the farmers better. Yeah, that's all right for awards. Untuk ni Farmer Awards, pemberian anugerah kepada petani. Macam mana mau mengetahui lebih banyak cerita mereka? What form of awards are you planning? What form of awards? Okay, penghargaan untuk petani. Dia bilang di sini contoh dia penghargaan bagi petani yang dia punya hasil padi dia banyak. Jadi mungkin di situ petani boleh bersaing secara sehat untuk menghasilkan padi dorang lebih banyak.
Okay, so last one is about culture. So in the notes that we referred to, something that was quite important was about the heritage, about the history, the stories, identity, a lot of languaging. They don't want the kids to forget how to speak Karazan, Dusun. And I think Chippa mentioned an idea for me, so we decided to play with it. So we're calling it a gallery sulap. It doesn't have to be a specific place, but the importance of this is more to document, I would say. So you could imagine you're visiting a paddy field and then you have a big sign that says like, this is this species originally planted by this person, has this many years old. And from there, a lot of other things we could do with that. Yeah. Okay. Di sini culture, kebudayaan, apa yang dia bilang si Yan tadi, ada galeri sulap. Galeri sulap ini dibuat di kawasan sawah padi ataupun yang ya dekat rumah kita, yang dekat-dekat sawah padi lah. Dia ada dalam galeri itu disulap, dia ada buat bengkel baja, dia ada info community macam okay, contoh dia penanaman padi SRI, dia ada gambar padi SRI, padi organik, macam tu. Okay, lepas tu dia ada padi museum, dia ada Spesies-spesies lah. ya jenis-jenis di dalam itu sulap. Galeri sulap dia ada banyak jenis padi. Nah, begitu. Lepas itu ada penceritaan, ada cerita-cerita di dalam itu galeri sulap dia. Jadi untuk ini galeri sulap dia menarik minat pelancong ataupun orang luar untuk mau tengok itu galeri. That's all. Okay. The last one to explain just our drawing, it's the Pertanian Bersepadu. So it's integrated farming. So it also falls under training because we can also introduce new methods, kah? You think methods or techniques? Untuk pertanian bersepadu, saya akan explain secara so pertanian bersepadu adalah kalau contoh pokok durian kena tanam, pokok durian dia 7 tahun baru berbuah. Tapi dalam 7 tahun tu dia bukan masa menunggu sih ya. Jadi dia kalau padi yang kena tanam ambil masa 6 bulan. Dari dalam 6 bulan tu apa aktiviti lain yang boleh dibuat untuk membuat mata pencarian sebagai mata pencarian. Dalam 6 bulan aktiviti memang di sawah padi. Tapi banyak lagi aktiviti seperti ada kolam ikan yang ini salah satu idea yang dalam projek Padi 3.0. Kolam ikan, pastutu ikan pun boleh jadi sumber makanan. Ada itik, beberapa jenis padi, dan satu dalam sini yang idea dari Colin, mesin inovasi menanam padi pakai drone. Sebab itu sudah ada, tapi belum tahu itu macam mana kan. Jadi dan untuk menarik minat pelajar sekolah, berlomba menanam padi menggunakan drone. Itu belum, sebab sekarang kalau yang generasi baru lagi berminat dengan benda-benda yang dorang tidak pernah rasai, dan pada masa yang sama itu berkaitan dengan teknologi. So itu satu ide yang muncul secara tiba-tiba. So sini juga ada pokok buah, jadi dia semua berkait. So dia macam pusingan. So sementara menunggu 7 tahun untuk membuah, ada padi 6 bulan. Lepas tu ada jagung, itu dalam masa beberapa bulan sampai dia beberapa hari. So itu pertanian bersepadu.